Uban sa mga balita sa Sayre 47. Kaso sa sunog sa Rion 7, may ubos kini subay usab sa Fire Prevention Month. Mga driver ug pasahero mihangup sa pagbalik na sa full seating capacity. PRO 7 nagpaabot na lang sa kamanduan nga hunungon na ang isabong. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nakasikop gihapon og mga minor de edad atol sa pagpatuman sa curfew. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa dagunang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas nga mga balita ug opinyon. Ako si Donna Lavares Andicoy. Kini ang Sayre 47. Og karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, kaso sa sunog dinhi sa Rion 7, may kunhod. Base usab sa datos ug gipagawas sa Bureau of Fire Protection dinhi sa Central Visayas, kini subay na usab silang kick-off ceremony sa Fire Prevention Month karong tuiga nga dunay timang pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Ang kasayuran ihatod ni Decime Padilla. Base sa datos ng gipagawa sa Bureau of Fire Protection kung BFP7, gikan sa tuig 2019 hangtod sa 2021, nitibugsok ang kaso sa sunog nga ilahang natala. Atol sa ilahang press conference karong adlaw subay na sa pagbuka sa Fire Prevention Month 2022 nga dunay temang sa pag-iwas sa sunog hindi ka nag-iisa. Ilahang gipresentar nga sa tuig 2019 ang Central Visayas nakatalag 1,891 ka sunog apan mikunhod kini pagabot sa tuig 2020 nga naalang sa 918 ug mas niubos pa kini sa 2021 nga naara sa 905. Matod ni Superintendent Joel Abarquez, Pangulo sa Regional Operations Division sa BFP7, sagad sa inungdan sa sunog, kinig yung electrical ignition o misuse, gumikan sa kadagang mga appliances nga gigamit diin pipila niini, dili madeterminar kung substandard ba o dili. Dugang ni Superintendent Abarquez, gumikan sa walay hunong nga kampanya sa kabomberuhan aron malikayan ang sunog, nakatabang kini aron mokunhod ang fire incident sa Rehiyon 7. Mo ang nakakontribute usab sa atuang kuan is the empowerment of the barangay. So makita ninyo nga ang atong kabarangayan ron na siya yung mga firefighting unit. So dali na lang kayo pag-responde kung nasa imong barangay is duol or ayo. So sila may first responder. So ako na sa side, sa operation side. So as you have noticed, kanang tungod sa kadaghan na sa kanang firefighting unit, so at least na-lessen sa ang mga dagko kay sunog, ang mga big fire conflagrations. It's because dali ra na mata ang atong kabarangayan sa pagtubag sa alarma sa sunog sa ilang area of responsibility. Samtang si Chief Inspector Ethel Margaha, Pangulo sa Fire Safety Enforcement Division sa BFP7 miasoy, may tungod sa fire prevention and compliance, importante gyud ang pag-edukar sa katawhan sa komunidad aron mahimo kining epektibo pinaagi sa ilahang kooperasyon. And we have already our clearance to continue educating them and training our community fire auxiliary group. Now, this community fire auxiliary group are regular household members. These are not from the barangay. These are not volunteer groups, but the regular house that we have visited during our house-to-house survey. So hopefully, education is our prime target nga amo apagid na siyang pakusgan, among padaghanon pa ang different groups or classification sa atong mga community members. Nasayran karong adlaw Marso 1 may kick-off sa Fire Prevention Month sa Bureau of Fire Protection diin. Dunay motorkada o rekorida nga gihimo sa nagkalain-laing fire stations sa Rehiyon 7 ug dunay mga umaabot nga aktibidad nga pagabuhaton subay na sa maong kalihukan. Decime Padilla, CCTN News.
Subay gihapon sa pagtimaan karong adlaw sa Fire Prevention Month ni Pasidaan si Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian ngadto sa publiko nga magmatngon kanunay batok sa mga insidente sa sunog. Matud ni Chan nga kini ilabi pa karon nga padayon pa ang gihimong pag-ayo sa Mactan Electric Company Conmeco ngadto sa mga linya sa kuryente nga naapektuhan sa bagyong Odette. Suma pa ni Mayor Chan nga angay nga tan-awon gyud sa publiko ang ilang linya sa kuryente nga nagkonektar dinha sa mga poste kun kini duna pay mga napaksi tungod kay posible kini nga mamahimong sinugdanan sa sunog. Gawas niini angay sab nga magmatngon labi pa kadtong mga panimay nga wa pa misiga human sa bagyong Odette. Base sa ilang monitoring, daghan pa ang nigamit og kandila o lampara sa kagabhion. I-make it sure na safety gyud, no? May mga lugar nga wala pa masiga kay gusto ni Meko nga masubay niya ang wire ngadto sa sulod sa mga kabalayan, labi na dito sa mga slum areas nga nay wire nga di na makita ni Meko unya ni sag na siya, ni ubos na posible nga naigo siya sa scene unya napanit-panit na to ang maong wire. Delikado og i-on ni Meko basinon masunog. Sa muna nga magbinantayon ta usa na gitutukan nato karon nga mga areas nga dili ma-prevent nato ang maong sunog, no? Dili Kagamanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu miduyog sa kasaulugan sa National Women's Month karong adlaw. Si Mayor Junard Ahongtian nipasalig sa pagpatuman og dugang mga proyekto o programa alang sa mga kababayan. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Miduyog ang kagamahanan sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa kasaulugan sa National Women's Month karong adlaw. Ang syudad nihimo og kalihukan sa City Auditorium sa barangay poblasyon nga gitambungan sa nagkadayang pondok sa kababayan. Matud ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahongtian nga sukad siyang paglingkod ni patuman na siya mga programa aron mas ma-empower pa ang pondok sa mga kababayan sa syudad. Kini sama lang sa paghatag kanila og livelihood nga programa diin ang syudad mo nihatag kanila og puhunan. mga kababayan, no? Diin doon na tayo grupo sa Kalipi, no? Under CSWD natay Ako Babay. Mo ni sila ang atong gibugna sa matag barangay para i-empower nato sila nga matagaan nato sila og livelihood program panginabuhian. So mo na Gawas ni ini sa ni Chan nga lakip ngayang gipatuman mo ang paghatag og scholarship o libre nga edukasyon ngadto sa ilang mga anak. Ingon man ang pagpalambo pa sa mga health care services alang sa mga kababayan. daghan atong ihatag para kanila nga gawas sa panginabuhian nga atong ihatag kanila para mapasayon kay kargado kanila mga ginikanan na ang ilang mga anak ato ng suportahan sa edukasyon na libreng education. Libre ang ilang magamit unya kung naapata sa online classes, even what na tayo sa online classes, they can do their research. Pinagi unya sa ilang kagalingon ng tablet. Gipasalig usab sa mayor nga galing siya masublian sa katungdanan. Mopatuman pa siya og dugang programa alang sa mao nga sektor. Patch Anthony Inso, CC Tianus. Samtang giaprubahan na sa ikatulo ug uwahing pagbasa sa Hunta Probinsyal sa Subo ang pag-amindar sa ordinansa sa scholarship program sa Kapitolyo. Atol kini sa ilang out-of-town session kagahapon nga dinha napahigayon sa lungsod sa Carmen. Ubos sa giamindar nga ordinansa ang mga nagtungha sa pampubliko nga kolehiyo mao'y dawaton alang sa CP gifts kon kaning gitawag nga Cebu Province Grants intended for tertiary students. Samtang hatagan nila og prioridad sa maong scholarship program ang mga nagtungha sa kursong agriculture, fisheries, engineering, information technology kun IT ug uban pa. Samtang makadawat paghihapon ang mga nagtungha sa state universities and colleges og 20,000 pesos gikan gihapon sa Kapitolyo.
Department of Education sa Lapu-Lapu City Division nakatala og 700 milyones nga pesos nga kadaot sa tanan nga mga 71 ka mga public school tungod sa bagyong Odette. Ang ahensya nangita pa og dugang pundo aron ipaayo sa mga classrooms. Ang kasayuran ihatod ni Patch Anthony Inso. Nakatalang Department of Education ko DepEd Lapu-Lapu City Division o kadaot nga mobalor sa 700 million pesos sa tanan nga mga 71 ka mga public schools na ini tungod sa pagkusukurso sa bagyong Odette natong Disyembre sa miaging tuig. Mato ni Dr. Reynold Villos, Chief Education Supervisor sa School Governance and Operations Division, gasagad sa mga kadaot nga naangkon sa mga classrooms mga pagkalangkat sa sinsatop, pagkaguba sa kisame electrical wirings, samtang dunay uban nga nalambahan gyud o mga punuan sa kahoy. Dili ma-occupayan o dili pa ma-occupayan nya ceiling then electrical o sunod diha sa pinaka upper nga portion then uban kato mga lulaying nga natubahan sa mga kahoy sa eskwelahan ana Gidugang ni Villos nga sa kasamtangan nakadawat na sila og 79 milyones ka pesos nga pondo gikan sa Quick Response Fund sa ahensya apan tungod sa kagamay sa mga pondo hinungdan nga gihatagan una nilang prioridad ang 17 ka mga public schools nga nakaangkon og grabing kadaot tungod sa bagyong Odette. Ato ang DepEd Central Office na download o kwarta nga mobile mo 79 million pa kaning Quick Response Fund. Then atong gi-endorse, atong gi-identify ang pinaka-most nga affected kaning 17 ka schools. Samtang ang ubang tunghaan ang kinahanglan nga magagad lang una sa ilang maintenance and other operating expenses kon MOOE nga pondo sa pagpaayo sa ilang mga lawak sa ringan nga nakaangkon og mga kadaot. Iyang gidugang nga nangita na hinoon sila og dugang budget alang niini gikan sa ilang ulohang buhatan lakip sa kagamhanan sa syudad sa Lapu-Lapu. Patch Anthony Inso, CCTN News. Musunod, mga driver ug pasahero mihangup sa pagbalik na sa full seating capacity. PRO 7 nagpaabot na lang sa kamanduan nga hunungon na ang isabong. Kadaoguban pang mga balita sa pagbalik sa Saire 47. Balik sa ato mga balita, gihangup sa mga driver ug pasahero ang pagbalik na sa full seating capacity sud sa mga gisakyang bus. Gibutyag mismo sa habig sa Cebu South Bus Terminal nga usa ang nagkamahal nga presyo sa lana mo'y nagtukmod sa Kapitolyo sa pagpaluag na og balik sa health protocol diha sa mga public transport vehicles. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Busy kaayo ang mga bus sa Cebu South Bus Terminal aron pagdawat sa mga pasahero kinsang mobiyahe ngadto sa tagsa-tagsa nilang padulngan. Gipatuman na ang pagpabalik sa full seating capacity ngadto sa mga bus ug minibuses ubos sa Executive Order No. 7 ni Gobernador Gwendolyn Garcia. Gimong opsyonal na lang ang paggamit sa personal air purifier apan kinahanglan magsulob og face mask ang tanan sa sulod. Aron di mahitabo ang pagtinakdanay sa virus, gidisinfect nila ang mga handle o lingkuranan sulod sa bus. Samtang gitugutan na ang pagpadagan sa mga air-conditioned buses, maong nahimong hayahay ang pagbiyahe sa mga pasahero. Nindot pa among isakan kay aircon. Nang lison mo tayo magbiyahe kay nay bata, karon dili na komportable na kayo. Gibalik naman sa normal lang. Inang dili na kuno magmas ana. Ya karon pero magmas lang gyapon ta. Isiguro hinoon sa mga driver ang makanunay ang pagpatuman sa mga lagda gikan sa Kapitolyo. Apil na nini ang paggamit sa provincial POV passes o trip ticket. Apan usa lang ang nabantayan ning usa ka bus driver sa ilang pagbiyahe sa dalan. Ang labing kuan nga nakita nako, na gani 80 ang litro. 70 pero nagdepende sa gilayon sa iyang kanang kuan para sa narong ngadto sa Santander nga rin na sa kanang kuan ana magdepende ba. Ibutyag ni Carmen Quijano, ang General Manager sa CSBT, nga ang kataas sa presyo sa lana mo'y usa sa nagtukmod sa gobernador
pagpabalik sa full seating capacity. Samtang nakita sa nila nga maayo na ang sitwasyon sa probinsya human ang hulga sa COVID-19 Omicron o Delta variant. Nga napakyagan sad sa atong gobyerno nga it's really need. Di kinahanglan gyud sa tao nila. Labi pa sa atong mga operators, more sa atong drivers nga nagkinahanglan gyud in town og kana bitang taas-taas. No nga kanang kita sa ilang sakyanan. Mao mahimong malinawon ang unang adlaw sa implementasyon sa Executive Order No. 7. Apan ang ilang hagit karon mao ang pagsiguro nga walay overloading sulod sa bus ug minibus hangtod nga moabot na sa ilang destinasyon. Gani wala gitugutan ang pagbarog ug paggamit og extension seats sulod sa bus. Mao mipahimangno si Quijano sa mga operators nga mosunod gihapon sa mga lagda aron di masilutan sa mga hingtungdang ahensya. Musa ang atong governor nagkanunay yung nagpasidaan. Yan I hope all the kanang tanan nga mga operator nga ni-attend ana ila ginang iawhag ngadto sila nga drivers. Ian Navarro, CCTN News. Samtang hinay-hinay na nga gidagsa sa mga langyaw nga turista ang mga inilang tourist destination dinha sa probinsya, karong gipaluagan na sa Kapitolyo ang mga quarantine restriction. Tungod ini gipanglantawan nga mulagsik na pagbalik ang turismo sa probinsya. Ang kasayuran ihatud pagbalik ni Gian Navarro. Nasinati na sa pipila ka mga resort sa Sugbo ang pag-abot sa mga langyaw nga turista sukad nga giablian pagbalik ang probinsya alang kanila. Sumapa sa caretaker nga si Zenaida Nepomuceno nga mga Europeans ang unang miabot sa ilang resort nga namahimutang sa Barangay Tan-awan, lungsod sa Oslob. Toyo nilang gibisita ang ilang resort aron mananaw sa mga butanding nga may usa sa bantugang atraksyon sa mong lungsod. Daghan sila, marag pamilya, grupo man doon na sila, marag sobra 20. Nasinatiusab nila ang hilabihang kamingaw sa ilang dapit sukad nga gipatuman ang quarantine restrictions nga dala sa COVID-19 pandemic. Sukad nga dali na lang nga makasulod sa Sugbo ang mga bakunadong foreign tourists, gilauman nila nga mukusog pagbalik ang ilang panginabuhian ning panahon sa ting-init. Please come and enjoy while watching right now because we need you all. We're open already. Gani ipatuman sa Kapitolyo ang pagpasulod sa mga bakunadong turista sukad niadtong Pebrero 10. Butang nga gilauman ni Gobernador Gwendolyn Garcia o mga kaubanan nini sa Cebu Provincial Tourism Task Force ang pagpalagsik sa ekonomiya pinaagi sa turismo. Nagtong nakalabay nga weekend, nagpakisayod ang grupo ngadto sa gatusan ka mga tourism stakeholders dito sa Moalboal. Usa sa mga naisgutan kung gihimo bang rekisitos ang pagkabakunado aron makalaag sa mga resorts. Maong gihimug-atan ni Garcia nga dili required ang vaccination card sanglit voluntaryo man ang pagpamakuna o busa kasamtangang balaod. Pag-vaccinate should be a matter of choice. Kaya wala pa'y balaod ni ingon na kinahanglan magpa-vaccinate ng tanan. Wala pa'y mandatory vaccination. Timing kayo ang pagpaluag sa quarantine restrictions alang sa habig sa Department of Tourism 7. Ilabi na nga nakita nila ang pagguba sa mga hotels and resorts human sa bagyong Odette maong kinahanglan nilang abagan. All about timing magod, maski mo gawas kag mga order kung mauwahin na kag usa ka semana o pila ka adlaw usikra mao nang sa tibok nasod sa tourism gani Cebu gyud ang model. Siguro gyud permi ang model. Tanyag sa Kapitolyo ang Enhanced Countryside Development ug Insurance Program sa bangka operators aron mapahimuslan gayud. Kini aron matukod pagbalik ang ilang panginabuhian dungan sa pagpalagsik pag-usab sa ekonomiya sa probinsya. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 13 ka mga tunghaan sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Sugbo ang ayuhon. Human nakangkon og grabing kadaot diyang bikusukuso ang bagyong Odette. Ang maong mga tunghaan magsugod na unta sa ilang face-to-face nga classes ning buwana sa Marso apan ipospon kini o gisibog sa buwan sa Agosto. Ang kasayuran ihatod ni Desime Padilla. Gibutiyag ni Cebu City Councilor Joel Garganera, Pangulo sa Emergency Operations Center Cebu City, nga duna sila paghahimon nga workshop tali sa Department of Education, Local School Board, USAID, uban sa mga pilot schools sa Cebu City nga pahigayunan sa face-to-face classes ug sa Parents Teachers Association ingon man sa barangay.
Una niini 13 ka pampublikong tungaan unta sa bukirang barangay sa syudad sa Subo ang mag face-to-face classes ning buwana. Apan, ang maong mga tungaan gigusbat man sa bagyong Odette hinungdan nga na-postpone kini og gisibog sa buwan sa Agosto. Ang maong mga tunghaan gilangkuban sa Sibugay Integrated School, Pamutan Integrated School, Manggabon Elementary School, Cantipla Integrated School, Tabunan Integrated School, Sinsin National High School, Diocese Elementary School, Lusaran National High School, Tagbao National High School, Taptap Integrated School, Sinsin Elementary School, Adlaon Integrated School ug Bitlang Integrated School. Si Garganera miasoy nga andam ng taong mga tunghaan ang tanang mga matutudlo fully vaccinated ug nituman sa guidelines nga gipagawa sa DepEd. Gumikan sa mga insidente si Garganera miasoy nga gawa sa workshop nga pagabuhaton, iapil sa bila ang rehabilitation sa mga tunghaan nga naapektuhan sa bagyong Odette. Okay, as it is, matud pas DepEd, naglisod pa sila og rehabilitate tungod kay ang budget nga na-release katura sa clearing pa. Wala pa ang rehabilitation. Okay ram nag-usa 2, 3, 4, 5 ka eskwelahan. Ang tanan manggod napiktaran. Ang local school board right now naghinahinay na sad sila og kaning rehabilitate pero tungod sa massive sa napikturan mo ni problema unya they are relying karon sa ilahang stocks ron diha sa ilahang warehouses which is mo gigamit sa pag-ayo no. So manpower wise nagsalig lang sila sa JO og sa ilang uban nga mga skilled workers nila which is dili gyud ingon ta nga mahimo dayon in one instance. Giawag sab sa konsehal kadtong establishment of private companies kung asa nimuta ang mga public schools nga kun mahimo matabangan nila ang mga tunghaan sama sa pag-ayos sa ato uban panggikinahanglan. Nanuktok ko sa mga private establishment, mga kompanya, ug asa nang dapita ang inyong namoy mga eskwelahan, adapt a school, coordinate with DepEd, coordinate with the barangay, coordinate with the school authorities, local school board for that matter. Then kung say mga problema, palihog tagain ninyo, no? We should address this as one so that by August ready na ta sa face to face, then ang basic nato ang atong structure ang atong eskwelahan ready sad. Ang basihan sa EOC Cebu City aron mahimong eligible ang tungaan sa face-to-face classes mo ang number of cases sa COVID-19 di na mga barangay kung asa nay sakop ang tungaan walay COVID cases. Ikaduha, gamay ra sab sila og ang ilang mga estudyante ug mga magtutudlo napuyo ra duol sa tungaan. Nituman sab sila sa vaccination ug ikaupat ang giendorsar ug gisuportahan kini sa barangay. Gipasabot ni Konsehal Garganera nga wala pay mga tungaan sa patag nga gitan-aw nila nga pwede ang face-to-face classes gumikan kay daghan pa man ang kaso og densely populated sab. Desme Padilla, CCTN News. Samtang kapulisan dinhi sa Dakbayan sa Sugbo di una mo suspenso pagpahigayon sa online sabong tungod kay magpaabot pa ni sa kamanduan sa Campo Crame ingon man sa Police Regional Office 7. Dito sa kauluhan temporaryong gipahunong ni Presidente Rodrigo Duterte ang online sabong tungod sa sunod-sunod nga pagka-missing sa daghang mga individual tungod niini. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante. Sugod karon si manahang gitakdanga ipahunong na ang operasyon sa online sabong sa Malacañang nunod sa sunod-sunod nga na missing dito sa kauluhan nga may kalabutan sa sugal. Ang kapulisan sa sunod sa Sugbo magpaabot pa sa formal nga direktiba gikan sa Campo Crame o sa Police Regional Office 7 alang naon niya sa pagmonitor sa mga online sabong dinhi. Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga makigalayon sab sila sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kod PAGCOR, sanglit sila ang ahensya nga nag-supervise niini. So with regards to that directive from our President, so here sa TUA sa lower unit, we will always wait and coordinate with other agencies in charge agencies like for example the PAGCOR, and then we have also to coordinate with the regional office if nanabay mga directive nga gihatag sad ang Camp Crame with regards to the directive of the Chief PNP. So as soon as nanay directive, so we will implement that immediately. Yan ko ni Parilla nga daghan ang legal nga nag-operate sa online sabong sa siyudad sa Sugbo nga pulos accounted silang buhatan nga may monitoron nila sa mosunod nga mga adlaw kung hingpit na nga maabot ang kamanduan gikan sa Campo Crame. Pasalig sa kapulisan nga kung aduna nay direktiba sa uluhang buhatan o sa PAGCOR ila kining ipatuman sa labing dali nga panahon o kung adunay magmagahi sa pagsunod niini dakmo nila kini. So far no wala na to mga kwan og but we have that figure. Almost all of our stations doon na mga online sabong, and then
it will be immediately implemented once there is already a written directive from our headquarters. Giangkon ni Padilla nga sa dihang nga gitugutan ang online sabong nga maka-operate, daghan ang reklamo gikan sa mga asawa ang ilang nadawat tungod kay naadik ang ilang bana sa mao nga matang sa sugal. Dako usab kini nga hagit kanila sanglit isod pagmonitor sa mga personnel nga mopusta sa sugal, nga hugot nga gidili sa kapulisan sanglit mahimo raman kini nga taguon sa mga pulis gumikan kinaara kini sa cellphone. Ang kanang online nga cellphone lang ang gamiton, ha dili nang online nga kanang naay mga venue doon ay mga big screen. Maglisod ta og monitor, that is a challenge for us kay pwede ra man siyang nasa silahang balay, mag-open siya sa iyang cellphone, so makaduwa na siya online. But sa kaning mga area gyud nga moadto sila face to face, so bawal gina sila. The mere presence nila dito, especially kung dili related silang trabaho, is already a violation. Gipahibaw ni Padilla nga wala pay na-report sa mga police stations nga adunay mga nalambigit sa online sabong nga na-missing sama sa nitabo sa kauluhan nga adunay kapin sa 30 ang nabiktima. Arnold Bustamante, CCTV News. Giyawhag ni Presidente Rodrigo Duterte ang musunod nga presidente sa nasod nga ipadayon ang iyang war on drugs. Nabalaka si Duterte nga mobalik paghitak ang problema sa drugas, ilabi na karon nga hapit na mahuman ang iyang termino. Tungod niini, gusto nga ipadayon ang iyang kampanya batok sa illegal nga drugas sa sunod nga administrasyon. Dugang sa presidente nga kung dili sama sa iyang pamaagi ang kampanya, mahimo matud pa nga mas muubos sa iyang standard. Ning bag-o lang nakasakmit og 159 milyones ka pesos nga kantidad sa drugas sa 1,230 ka operasyon. Samtang gihimugatan usab sa presidente nga wa siya mahadlok sa International Criminal Court nga padayon ni ining investigasyon labot sa iyang nasugdan nga kampanya sa drugas. Sa datos ni abot na og 6,000 ang namatay tungod sa kampanya ni Presidente Rodrigo Duterte sa war on drugs, apan miabot na sa 30,000 base sa datos sa uban nga human rights group. Musunod, kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nakasikop gihapon og mga minor de edad atol sa pagpatuman sa curfew. Kadaog guban pang mga balita sa pagbalik sa Zaire 47. Balik sa ato mga balita, bisan sa pagluag na sa kapulisan sa quarantine protocol sa dakbayan sa Sugbo, apan aduna gihapoy madakpan sa Upland, Bulabog. Ganisod sa tulog ka adlaw nila nga operasyon gikan sa Biyernes, Pebrero 25 hangtod sa Domingo, Pebrero 27, moabot sa 133 ka mga narescue nga mga minor de edad nga nakalapas sa curfew. Nakadakop usab sila og 201 ka mga tao nga nasakpan nga wa mag-face mask o ganaa sa mga pampublikong dapit. Matod ni Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, ang Deputy City Director for Operations sa CCPO, nga ilang nabantayan nga midaghan ang nanggawas sang mga hangtom panahon sa kagabion. Magpadayon ang ilang monitoring sa mga malls sa dakbayan og nasuta nga daghan na sa mga bata ang gipangdana sa ilang mga ginikanan. Giangko ni Parilla nga gitugta na sa bag-ong lagda ni Cebu City Mayor Michael Rama ang pagkasud kung pagpasud sa mga bata diya sa mga mall. Apan iyang gibutyag nga gikinahanglan nga ang mga ginikanan mao'y mulikay lang una pagda sa ilang mga anak, ilabi na nga sila ang peligro nga matakbuyan sa virus. Expected gid ato, midaghan gyud ang mga tao nga migawa, especially sa mga during weekend, manuroy because they are no longer afraid nga napay curfew. Dili sa dili na nakadaghan gihapon, no? So ang mga tao cautious gihapon about sa health protocol. Dungan nga anti-criminality operation sa Central Visayas, nakasakmit og kapin sa 15 milyones ka pesos nga balor sa illegal nga drogas. Lakip sa nadakpan mao ang mga most wanted person sa matag dakbayan og probinsya. Ang kasayuran ihatod ni Arnold Bustamante.
Moabot ngadto sa kapin 15 milyones ka pesos ka balor sa illegal nga druga sa nasakmit sa kapulisan sa Central Visayas atol sa usa ka adlaw nga simultaneous anti-criminality and law enforcement operation sa Pebrero 25 ngadto na sa 26, 2022. Sa mongdungan nga operasyon nakasikop sila ga 178 ka mga drug personalities, pipila kanila na nakip sa listahan sa high value individual regional level. Nakalusad usab sila ga 166 ka mga operasyon batok loose firearms nga resulta sa pagkasakmit sa 178 ka mga armas ug tulo ka mga eksplosibo sa 15 ka mga tao, samtang 32 ang nadakpan nga mga most wanted persons. Sa kampanya batok sa illegal gambling, nakasikop ang kapulisan og 295 ka mga sugarol atol sa 128 ka mga operasyon di nakuha nila ang kapin sa 29 mil ka pesos nga maipusta o mga gamit sa pagtaya sa illegal nga sugal. Gidayeg ni Police Brigadier General Roque Eduardo Vega, hepe sa Police Regional Office 7 ang iyang mga sakop sa kalampusan nga nahimo sa mga personnel. Ang dakbay sa Sugbo ang adunay labing daghan nga nadakpan og nasakmit nga illegal nga drugas. Sa talaan nga gipahibaw ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga nakasakmit sila kapin sa 4 milyones ka pesos nga balor sa Cebu atol sa 36 ka anti-illegal drug operation nga resulta sa pagkasikop sa 40 ka mga drug personalities din 17 niini mga high value individual. Nakasikop usab sila ga 11 ka mga most wanted persons sa 25 ka mga operasyon sa Balag Police Station din sa Dakbay, Sugbo. Gihapon despite sa to ang kusganon nga pag-operate against illegal drugs, naagihapon ang illegal drugs. No, but so far, dili na gid sad kayo ing nakadaghan, no. Diyan ko ni Parilla nga doon na paghiapoy illegal nga druga sa syudad bisan sa pandemic. Gituoan niya nga human gilibkas ang curfew ug bukas na usab aga mga imnanan panahon sa ilawom na nga kagabihon musaka ang demand sa illegal nga drugas. So usara sa ato aning obserbahan kung mutaas ba ang demand, no. Considering most of the bars will be open, so ang ato ang expectation na is mutaas ang demand. So once mutaas gani ang demand, so probably there will be also supply, no, or mumahal. Tungod niini gimanduan niya mga station commanders nga monitoron kini mga imnanan nga adunay mga customer nga magbuntag sanglit nako ang posibilidad nga nausab diha ang binaligyaay sa illegal nga drugas. Arnold Bustamante, CCTV News. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Waiting is never an easy thing to do. Way tao nga gusto magpaabot. Kay tinguha man gayon nato nga maangkon dayon ang unsa atong gitinguha. Kani sa atong panahon karon, nada na ta sa mga instant coffee, instant noodle, ug nalimot lang kita nga ang pagpaabot may tabo kayo. Tungod sa mong tinguha, dili na gani kita magpaabot kung unsay kabubuton sa Ginoo. Mahimo kita nga butang nga atong isaligan mao ang atong kauling. Sa Salmo 27:14 nagingon, salig sa Ginoo, tuo ug ayaw kabalaka, salig lamang sa Ginoo. Kung kini atong buhaton, kung musalig kita sa Ginoo o magpaabot kasi ang mulihok niya ng sitwasyon nga itong yatubang, sigurado kita na way sipyan. Ang pagpabot mong labing dakong hagit sa itong patuo. Ayaw pagpanuko sa pagdawat sa mong hagit. Kaya ang Ginoo may iandam nga mayong butang alang kaning. Mga igsoon, mo kini ang atong lamdag karong adlaw. Daghang salamat. Shalom. Mao kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Sayre 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Donna Lavares Andikoy, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayre 47.